Oh, hello guys, may hapon guys no. Ari na guys atong ipabot guys. Ana sila guys oh, mga langgam atong ipabot guys oh. Ana. Oh. Guys, agad guys oh. Guys, nanugpa na sila guys. Nanugpa na sila oh. Anawa guys. Mapay pagabot nila guys no. Oh. Siyo, mapay pagabot nila. Mapuno na diya karon guys. Daghan pa kay taas guys. Dara guys oh. Mao na itong giulat guys, daghan na kay sila. Kaning mga quandary guys, mga wire mapuno ni tanan guys. Dapat yun sa pinakataas guys, so mapipagabot sa uban oh. Oh, mataas. Padulong na dito guys. Lahat. Atong lakpon guys, padulong dito guys oh. Guys, so pindot kayo nga tanahon guys. Mapay pagabot sa uban no. Tapos sa pinakataas ko guys, so dila kayo makita itong camera no. Tapos pinakataas guys, gikan pa sila layo guys no. Ini guys, tambay din.